बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जनरल इलेक्शन का जिक्र हो रहा है, लेकिन लग यही रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन बहरहाल होने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए 4 अरब रुपए के फंड भी मुख्तस कर दिए गए हैं। इससे पहले जो इब्तदाई हल्का बंदियाँ हैं मुख्तलिफ इस्लाह की, वो भी सामने आ चुकी है और इस पर एतराज़ात के हवाले से भी जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया था। 23 जनवरी तक ये एतराज़ात हर जिले में वो दाखिल करवाए जा सकते हैं। वहाँ का जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है वहाँ पर ये एतराज़ात होंगे। इसके साथ साथ जनेवा से अच्छी खबर ये आ रही है कि जब वहाँ पर जो सलाम तासरीन की बहाली के लिए डॉलर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अब तक 10 अरब से जायद के जो वादे हैं हो चुके हैं। 10 अरब डॉलर से जायद के वादे मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, जो डोनर्स हैं, उनकी तरफ से किए गए। अभी ये कॉन्फ्रेंस जारी है, देखते हैं कि ये मामला किस तरफ बैठते हैं। हमारा आज बल्दियाती इलेक्शन और सलाम मुतासरीन और डोनर कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम इस लाइव स्टूडियो में गुफ्तगू करेंगे। आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब से इंसाफी ख्वाजा बाबर सलीम से। खैर साहब, बल्दियाती इलेक्शन नागुज़ीर है। अगर हम मसाइल का जिक्र करें जिस पर कल हमने डिस्कशन की है, तो उसका हल हमें इस इलेक्शन में ही नजर आता है। कितनी संजीदगी पाई जाती है उसमें? देखें जी, अभी ये सारे सर जोड़े हुए हैं मुख्तलिफ हल्के, जो सारे जो मैटर कर रहे हैं, लोग सारों का इत्तेफाक राय यही है कि अभी मुल्क की माशी जो सूरत हाल है, इसकी बहाली जो है ये नंबर 1 मतलब मसला है। और ये इलेक्शन जो है ये थानवी हैसियत रखते हैं। और बात भी ये किसी हद तक दुरुस्त है कि जब आपने अभी ये जो सारा सिस्टम हो रहा है, वो इमरान खान कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उन्हें एतमाद नहीं है, तो वो कोई यहाँ पे छू पड़े हुए वो आईनी पोस्ट है, वो कोई छू पड़ने से या 3 सत्रों के नोटिफिकेशन से उनको आप घर नहीं भेज सकते हैं। तो ये और भी उन्होंने जिस तरह सारा उंगलियां उठा रहे हैं, तो ये अगर चलो इलेक्शन हमें फर्ज भी करने के, चलो जी ये मार्च अप्रैल में, अब वो फिर एक बड़े पुर उम्मीद है जी मार्च अप्रैल में जो है ना शेड्यूल आ जाएगा और कोई तारीख आ जाएगी। तो भाई तारीख आ जाएगी, पहले ये तो तय करें कि ये जो अगर इलेक्शन होंगे, जो हारेगा वो उसको तस्लीम करेगा। ये अभी पिछले 18 में भी उन्होंने सारा कहा ये इम्पोर्टेड है, सिलेक्टेड है, और बल्कि एक मौके पर तो ऐसा था कि ये शायद ये अब ये उस वक्त भी पीडीएम सारी जमातें इकट्ठी हो गए, तकरीबन ऐसा ही था कि ये बाइकाट कर देंगे। तो वो चलो उस वक्त खुशकिस्मती के नहीं, उसका जो भरम रह गया जमहूरियत का। तो ये अगर आप इसमें से आप जो हारेगा कोई तस्लीम किस तरह करेगा? तो ये एक सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल है कि ये पहले आप बैठ के एक दाता अखलाक SOP वजह करें कि भाई ये इलेक्शन किस तरह होंगे। तो उसके लिए एक ये सब की राय यही है कि मुतफिका और एक सबसे बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। उसमें पार्लियामेंट में आप कल ही मुतलबी हो चुके हैं कौमी असम्बली से, दोनों आप सूबाई असम्बलियां फारग करने का आपने ऐलान किया हुआ है। तो ये किस किस्म का आप इलेक्शन मतलब है कि इलेक्शन में कोई अगर पता है कि इलेक्शन में अवाम किस तरह फिर जाए, तो ये वो तासर ये दे रहे हैं कि बड़ा पॉपुलर वोट उनके साथ है और वो 2/3 अक्सरियत जो है ना, तो वो अगर उनको 2/3 अक्सरियत का सिंपल अक्सरियत भी मिली तो उन्होंने कहा नहीं जी। तो वो अब तो पहले भी 4 साल वो उनके हाथ बंधे हुए थे, काम नहीं करने दिया गया। तो अभी ये सारा काम करने जो एक सिस्टम निज़ाम है, काम तो उसी तरह करना है जो सिस्टम निज़ाम है। 75 सालों से जो सारे लोग आए हैं काम कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो काम जब तक कोई बड़ा इनकलाब नहीं आ जाता। तो ये उसमें आप ही अगर ये इलेक्शन की अगर बात कर रहे हैं, तो ये भारत जिनीवा की जो आपने बात किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह अगले इस राउंड में बात करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जिस तरह भाई साहब बता रहे हैं कि इसमें मसाइल का हल हो सकता है, लेकिन बल्दियाती ये बताए आम इंतखाबात नहीं, बल्दियाती इंतखाबात हो रही जरूरत है। ये इसमें ये तासर ना हो कि हम क्या नहीं, ये बल्दियाती इलेक्शन तो ये एक आईनी जरूरत है। ये 1.25 साल से ये डिले होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डंडा उठाया हुआ है। तो कभी इधर से स्लिप होकर निकल जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, हल्का बंदियों के पीछे छुप रहे हैं, कभी मर्दमशुमारी के पीछे छुप रहे हैं। मगर अब ये फंड जारी हो जाने का मतलब ये है कि ये हमने आप याद होगा हमने कहा था कि ये 30 अप्रैल को कराना आईनी जरूरत है। हम बार बार इस पे जब अगर आप जमहूरियत और आइन की बात कर रहे हैं तो फिर आइन के मुताबिक आपको चलना होगा। तो फिर ये 30 अप्रैल को ये बल्दियाती इंतखाबात
4 अरब आप बता रहे हैं रख दिए गए हैं, तो ये होने जा रहे हैं जी। बेटा ठीक है जी, बलदियाती इंतखाबात इस बात की उम्मीद पैदा हो चली है कि ये होने जा रहे हैं। और वैसे भी जो सिंध से खासतौर पर कराची से खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी कि बलदियाती इलेक्शन मौखर किए जाए। 15 जनवरी को अगर कराची में ये बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस बात की उम्मीद है कि पंजाब में भी ये सिलसिला शुरू होगा। फंड भी हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो इब्तदाई हल्का बदियाँ हैं वो भी हो रही है। लाइव स्टूडियो में सीधी साफी खालिद मलिक मौजूद है। मलिक साहब, माजी में भी बल्दियाती इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन देखा यही गया है कि इलेक्शन करा दिए जाते हैं लेकिन इख्तियारात नहीं सौंपे जाते, फंड इस तरह नहीं मिलते, और फिर इसी वजह से जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा निज़ाम अब आ रहा है जिसमें बराह रास्त इलेक्शन भी होने हैं, जो चेयरमैन है उनको बराह रास्त इलेक्शन के जरिए मुंतखब किया जाएगा, तो इस बात की तवक्को है कि इनको न सिर्फ ये कि ओहदे मिलेंगे बल्कि साथ इख्तियारात भी मिलेंगे? चलें, बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। ख्वाजा बाबर साहब ने अभी कमेंट्स किया, इनकी एक बात बड़ी खूबसूरत है जो मेरे दिल को अच्छी लगी है कि जब तक मीर साहब आइन साजी कानून साजी नहीं होगी उस वक्त तक आप ये देखिए ना, इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी, बल्दियात देखिए, बल्दियात रीढ़ की हड्डी है आवामी मसाइल हल करने के लिए। बेशक बल्दियात होते हैं लेकिन हमेशा जो भी हुकूमत आई है वो एक अपना फार्मूला लेके आई है। लेकिन अगर सबसे अच्छी फार्मूला जो था तो वो मुशर्रफ दौर में था कि आम कौंसलर तक भी उसकी वो असरात आए हैं, आम आवाम तक भी आए हैं और फंड भी पहुंचे हैं। तो बड़ा अच्छा वो प्रोग्राम था। लेकिन इसके लिए सबसे जो जरूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो हुक्मरान बैठे हैं असेंबलियों में उनका चाहिए कि पूरे कानून साजी इलेक्शन कमीशन पे करे। अब देखें ना, नैब पे आपने कानून साजी किया, उसके हाथ काट दिए हैं, अब वो उसके मौजूद हो गए ना उनके इख्तियारात, तो क्या इस पे कानून साजी नहीं हो सकती? ये मैं ये समझता हूँ जितनी भी सियासी जमातें हैं ये नहीं करना चाह रही कानून साजी, मगर ना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है। तो बाकी जहां तक तल्लक है दूसरी के फंड, ठीक है, जब भी हमारे मुल्क में बात होती है ना जी कि किसी भी अवामी मसाइल की बात होती है तो हमारे लिए ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल तकलीफ है, काबिल मजम्मत ये चीज़ है कि हम मुंह उठा के देखना शुरू कर देते हैं कि फलां हमें फंड करे, फलां हमें फंड दे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। हमारे हुक्मरानों का जो मेरा इनसे हमेशा एक ही शिकवा रहा है वो ये रहा है कि ये अवाम के लिए कारोबारी रास्ते नहीं खोलते। यानी आप इमरान खान साहब की हुकूमत देख लें तो वो आगे कि मैं डाकुओं को नहीं पकड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जी, वो इसी उन्होंने अपने 4 साल गुजार दिए। अब ये साहब आए हैं तो ये भी अपने तौर पे ये करते रहे हैं, लेकिन ये भी वो कहते हैं कि अपने अपने एक एजेंडे हैं, जैसे वो नवाज शरीफ के लिए राय खुल गई हैं तो ये उनके लिए कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इनको सब कुछ छोड़ के पहले आवाम के लिए करना चाहिए, क्योंकि अब ये देखें अब ये हालात हो चुके हैं कि एक आम आदमी इतना सख्त परेशान है, मीर साहब इतना सख्त परेशान है। आप देखिए कितनी बड़ी तजलील हो रही है, जो गंदम हमें आटा खिलाया जा रहा है सेल पॉइंट बना के, कितना नाकस आटा है, उससे बदबू आ रही है, उससे कीड़े हैं। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि देखिए जब ये हमारी कौम खाएगी, हमारे बच्चे खाएंगे तो वो कहाँ सेहतमंद होंगे। अस्पताल में जाए तो आप देख लें बीमारियों के लिए मतलब मरीज भरे हुए हैं, उनके पास ना दवाइयां हैं। और यहां तक गर्मी यह है कि मेडिकल स्टाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, हम क्या करें। तो बात ये होती है सर कि सबसे जो बड़ी बात है, मैं अपनी बात पे आता हूं कि आइन साजी कानून साजी अशद जरूरत है। जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई इदारा जो है ना अपनी वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। ठीक हो गया जी, अपनी कारकर्दगी वो नहीं दिखा सकता जब तक कानून साजी नहीं होगी, और कानून साजी भी बाद में ना कि सियासी जो मुफादात है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए क़वानीन बनाए जाए। जैसा खालिद मलिक साहब बता दें कि इस वक्त जो आटा है उसकी क्वालिटी भी नाक़िस है और दीगर जो अशिया खुर्दोनोश बाजार में बिक रही हैं वो भी कोई ज़्यादा खाने के काबिल नहीं है। और इसका एहसास हुक्मरान तबके को और एलीट क्लास को इसलिए नहीं है कि वो तो ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं, उनके पास वसी ज़मीन मौजूद है जहाँ की उगी हुई गंदम, खालिस गंदम उनको मिल रही है, खालिस देसी घी मिल रहा है, इलाज अगर उनको चाहिए तो उसके लिए वो बाहर चले जाते हैं, सारी चीज़ें उनको दस्तयाब है। लेकिन आम लोगों के लिए जो मसाइल है मौजूद है, उनके लिए सेहत के मसाइल है, तालीम के हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और अब तो खुराक के लाले पड़े हुए हैं। लास्ट स्टूडियो में सीधी साफी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद है। खाई साहब
بلدیاتی نظام پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. چلیں خوشائن بات ہے کہ ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا یہ تاریخیں دے کے واپس لے جاتی ہے، مؤخر ہو جاتے ہیں. اور بلدیاتی اداروں کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں غیر منتخب لوگ انہوں نے زیادہ عرصہ گزارا ہے منتخب لوگوں کی. تو یہی مسائل کی آپ جڑ سمجھتے ہیں اس کا. دیکھیں جی ابھی یہاں پہ جو رونا رویا جا رہا ہے نا کہ قانون سازی، آئین سازی، اور یہاں پہ بڑے زبردست قانون سازی اور آئین سازی ہو جاتی ہے، ہوئی ہوئی ہے، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اگر جو بنے ہوئے قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد شروع ہو جائے تو یہ ملک جو ہے نا ایک مطلب اس کا امن کا گہوارہ اور خوشحال جو ہے نا، خوشحالی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. کیوں کہ آپ کا کھانے کا جو نظام ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب تک گولی نہیں ماری جائے گی، جو فنڈز کھا جاتا ہے، ملکی فنڈ ہے جو سخت سزاؤں کا، جب تک آپ اس ملک میں رائج نہیں کریں گے، رائج ہے مگر آپ سزائیں عمل درآمد آپ نہیں کریں گے، اس کو ذرا مزید سخت کر دیں، عین قرآن کے مطابق کر دیں. جو سزائیں جو قرآن میں دی گئی ہیں اس کے مطابق اگر سزائیں دی جائیں اور ان سے کھینچ کے جو ہے نا وہ لایا جائے، وہ جو پیسہ لوٹ کے جو لے گئے ہیں. ابھی آپ اربوں روپے آپ کہہ رہے ہیں، ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 10.7 ارب جو ڈالر آپ کو امداد آ رہی ہے، اب ہر بندہ سرکاری دفتر میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائے گا. جناب مبارک ہوئے فنڈ آگے نے جو ہے نا انہوں نے منہ کھولے ہوئے ہیں، سرکاری اداروں نے منہ کھولے. آپ نے یہ سارے فنڈ جو لگانے ہیں سرکاری اداروں کے تھرو لگانے ہیں، اور یہ 4 آنے لگتے ہیں، 12 آنے جو ہے نا اس کو کھا لیے جاتے ہیں، پبلک پہ نہیں لگتے ہیں. اس کی جب تک آپ روک تھام نہیں کریں گے، بلدیاتی ابھی آ جائیں گے، بڑا اچھا اللہ گلا ہوگا، الیکشن ہوگا، فلانی جماعت جیت کے، مگر کیا ہوگا؟ وہی کہ وہ آپ بول رہے ہیں نا مسائل حل ہو جائیں گے، کسی دفتر میں جائیں گے اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے جب تک آپ مطلب نوٹو نہیں دکھائیں گے. آپ اپنا غلط کام بھی کروا لیں، آپ کا صحیح مطلب کام نہیں ہوگا جب تک آپ ملا کونسل جو بلدیاتی کا جو جھومر ہے، بلدیاتی نظام کا جھومر ہے، اپنا یہ جو 200 گھروں پہ جو ایک جو ممبر ہونا ہے جو ہے ملا کونسل، اس کا جو بھی واقعہ ہوگا 200 گھروں میں اس کی ایف آئی آر وہ مرتب کرے گا. وہ جو کونسلر ہے وہ اپنی رپورٹ دے گا، تھانہ سٹی میں بھیجے گا، اور یہ باؤنڈ ہے، یہ جو ایس ایچ او ہے باؤنڈ ہے اس کے کہ وہ اس کی رپورٹ پہ ایف آئی آر جو اس نے لکھ کے بھیجی ہے کونسلر نے، محلے میں جو جرگہ بیٹھا ہے، اس 200 گھروں میں جو واقعہ ہوا ہے ان کو سب پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہے، بجائے جو ہے نا ادھر ادھر کرنے کے. تو گلی والوں کو سب پتہ ہوتا ہے. تو وہ مطلب رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے تھانے کو بھیجے گا، تھانے والا جو ہے نا اس پہ ایف آئی آر کٹے گی، اور جینوئن مطلب وہ ایف آئی آر ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ ڈال دیا وہ بھی ڈال دے. تو یہ نظام مطلب بلدیاتی جو ہے اس کے اوپر پھر آپ مطلب جو مشرف کا ابھی سائن نے ابھی بتایا کہ ابھی بڑا اچھا اس کے نچلی سطح پہ جو ہے نا اس کے اثرات آئے تھے، مگر اس پہ ضلع ناظم نے بھی بڑے مطلب غلط کاریاں کی، جو بھی ضلع ناظم تھے. اور کیونکہ اس کے اوپر ضلعی متسب نہیں بٹھایا گیا تھا، ضلعی ایک متسب بھی تھا اس میں اور ایک محلہ کونسل تھی، ان دونوں کو اڑا دیا، اوپر سے وہ اڑا دیا اور نیچے سے محلہ کونسل اڑا دی. وہ بنایا اور پھر ایک ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن تھا، آخری عمر میں مارے تعلیم ہے، ان کا شگرد ہے، آخری عمر میں ان کی جو بے بسی چیئرمین تھے پبلک سیفٹی کی، انہوں نے پبلک کی مطلب وہ کرنی تھی، بات کرنی تھی، شکایت. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لنگڑے لولے یہ جو یہاں پہ بنا دیے جاتے ہیں قوانین اور آئین جو ہے نا سارا کر، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. ابھی حکومت پنجاب کے پاس وافر پیسہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 16,000 ٹن مطلب ڈسٹرکٹ مطلب منتھلی کوٹا ہر ڈسٹرکٹ کو پنجاب حکومت نے دے دیا سبسڈائز، جو 650 روپے کا. ابھی ملوں کو ابھی یہ بقاعدگی شروع ہو گئی ہیں کہ ملوں کو دیا جا رہا ہے، اور مل والے کدھر کریں گے اس کو، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں ہے. 16,000 آٹا آ گیا، اگر وہ منصفانہ
तकसीम होना शुरू हो जाए पब्लिक में, तो मैं समझता हूँ आटे का बुरान भी कोई नहीं है, वो महंगाई भी नहीं है। सब्सिडाइज 650 रुपए का जो है ना 10 किलो का थैला है, 1300 रुपए का, जो मार्केट में 2500 का थैला है वो आपको 1300 मिलेगा सब्सिडाइज। तो ये इस पे कानून पे आमद दरामद की जरूरत है, कानून पे अमल दरामद की जरूरत है। और ये जितने भी वाहन है इसे तो किया जा सकता है। देखिए हम बात कर रहे हैं सिस्टम पर गुफ्तगू हुई है, जब तक किसी निज़ाम में चेक एंड बैलेंस नहीं होता उस वक्त तक वो सिस्टम कामयाब नहीं हो पाता। मुशर्रफ तौर के निज़ाम की बात हुई, उसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन बड़ा अहम एक इदारा था, लेकिन इसे अबूए मुअत्तल बनाकर रख दिया गया। यही वजह है कि इस निज़ाम में भी कई खराबियां वो सामने आई। लास्ट स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश भी मौजूद है। दरवेश साहब, पाकिस्तान बनने तकरीबन 76 साल होने वाले हैं। 76 सालों में हम जो बुनियादी इकाई है जमहूरियत की बल्दियात, हम इस बात पर ही मुतफिक नहीं हो पाए कि हमारे लिए सिस्टम बेहतर कौन सा है। सिस्टम तो डेमोक्रेटिक ही है ना, उसमें जाहिर है कि उसमें फिर आगे बाइफरकेशंस है। उसमें एक काम है जो बल्दियात ने करना है, बल्दियात के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है, एक काम फिर प्रोविंशियल असम्बलीज ने करना होता है, और इनका आपस में दोनों का बड़ा गहरा राब्ता होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और फिर बल्दियात का। क्योंकि अब जो मैक्सिमम फंड्स हैं वो तो जो मैक्सिमम इख्तियारात हैं, ख़ासकर जो 18वीं आइनी तरमीम है उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए सूबों को, और सूबों ने अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करना होता है बल्दियाती अदारों के ज़रिए से। और फंड्स जो होते हैं, जो तरक्याती फंड्स हैं, वो तो इनका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का प्रेरोगेटिव है। और जितने जिन जिन ममालिक के अंदर तरक्की हुई है वहाँ पे जो प्रोविंशियल और जो सेंट्रल असम्बलीज होती हैं उनका काम तो कानून साजी होता है, उनका काम लेजिस्लेशन होता है, और जो तरक्याती काम है ये सारे बल्दियाती अदारे और मुख्तलिफ महकमे मिल के करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि उसके अंदर बहुत बड़े फिर फंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फंड्स जिन लोगों ने जारी करने होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं इन बल्दियाती अदारों के ज़रिए, इन बल्दियाती अदारों की निस्बत और इनके मुंतखब करदा नुमाइंदों की निस्बत। वो ये चाहते हैं कि अगर ये फंड्स का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अगर आप एक सियासत के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप किसी भी लेवल पे हो, आपको पैसों की ज़रूरत है। आपने अपने ज़ाती पैसों के ज़रिए से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, चाहे वो बल्दियात का हो, सूबाई या कौमी असम्बली का हो। वो ये कहते हैं कि यार हमने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। अब तो ये भी है कि पार्टी फंड्स के नाम पे पार्टी खुद बहुत सारा पैसा लेती है टिकट जारी करते हुए भी बहुत सारा पैसा लेती है, और फिर वो समझते हैं कि यार हमने पार्टी को इतने बड़े फंड्स भी दिए और टिकट के असूल के लिए, और फिर हमने अपनी इलेक्शन कमीशन, अपनी इलेक्शन की कैंपेन पे भी बड़ा पैसा लगाया। अब ये है कि यार अगर हम इस तरीके से कमाएंगे नहीं तो फिर वो कमाते हैं, और कमाने के लिए वो सारे फिर गलत काम उनको करने पड़ते हैं। और जो गलत काम वो करते हैं उसमें से एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि वो बल्दियाती इदारों को मुअत्तल कर देते हैं, और मुअत्तल भी कर देते हैं, और बल्दियाती इंतखाबात के रास्ते की रुकावटें भी बनते हैं। क्योंकि जब तक अगर तो ये बल्दियाती इदारे होंगे तो फिर इनके साथ बहुत कुछ इनको देना पड़ेगा या इनसे शेयर करनी पड़ेगी जो फंड्स का जो इस्तेमाल है। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो फिर तो सारा काम MNA MPAs ने कराना है, फिर तो उनके वारे न्यारे हैं, और फिर उसमें जितना चाहें वो पैसा जो है उसमें से निकाल सकते हैं। तो इस वजह से जो सियासत के अंदर जो बदनीयती का और जो सेल्फ इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है वो हमारे माशरे के अंदर पूरी तरह डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। ठीक हो गया जी। इसी बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हम करते हैं। जो जमहूरियत है वो महंगी होती है। आम आदमी की जरूरत सिर्फ सस्ता इंसाफ ही नहीं बल्कि सस्ती जमहूरियत भी उसके लिए बड़ी मौजू होती है। लेकिन अब देखा यही गया है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन में भी कोई काउंसलर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहे तो लाखों रुपए दरकार है। सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की तो बात ही नहीं करें, तो फिर ये इतनी महंगी जमहूरियत में पड़ रही है। लास्ट स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिए अच्छा मौजूद भी है। इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 4 अरब रुपए के फंड मुख्तस हो चुके हैं, हल्का बनिया इब्तदाई जो है वो सामने आ चुकी है। तो अवाम ने भी इस बात को नोटिस किया है, वहाँ पर भी कुछ सियासी हलचल में दिलचस्पी पैदा हुई है। शुक्रिया जी मिसर। मैं ये समझता हूँ कि ये बल्दियाती जो इलेक्शन है ये पहले तो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा,
اور جو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں تو عوام کو بالکل ہر چیز چار ستارے ان کو بالکل الگ الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ آٹے گھی، ہاں جی، آٹا، گھی، چینی، چکن اور دیگر جو اشیاء خود نوش ہیں ان کی شکل میں نظر آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ہر روز کی ابھی یہ روٹین بن گئی ہے کہ اللہ صبح جب خواتین کی ایک لائن لگ جاتی ہے اور مردوں کی دوسری لائن لگ جاتی ہے، تو اس فکر معاش کہ ہم نے آٹے کا جو ہے تھیلا وہ لے کے گھر جانا ہے تو ہم نے کھانا ہے، تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لوگوں کو جو مڈل کلاس ہے ان کو کیا دلچسپی رہ گئی ہے آپ کی سیاست کے ساتھ، کیا رہ گئی ہے؟ جو آپ نے بات کی ہے جمہوریت کی، ان کو جمہوریت سے کیا لگے؟ میر صاحب ان کو بلدیات کے الیکشن سے کیا لگے؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پس پش چلی گئی ہیں۔ ابھی آپ کی جو مسئلہ ہے وہ آپ کی 2 ٹائم روٹی کا مسئلہ ہے۔ کل میری ایک ضلعی انتظامیہ کے کل افسر کے ساتھ ایک غیر رسمی کسی جگہ پہ گفتگو شروع ہوئی، تو میں نے کہا جناب آپ کا یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقوال میں خیر پورے پاکستان میں یہ حال ہے، آپ نے سندھ کا بھی ایک ویڈیو دیکھا ہے کہ وہ آٹے کا تھیلا، وہ بندہ مر گیا ہے، اس کو اٹیک ہوا ہے، 7 تھیلا پڑ ہوئے۔ تو میں نے کہا جی کہ چلیں یہ چکوال کی آپ کیونکہ افسر ہے، تو چکوال میں یہ جو رسوائی ہو رہی ہے، جو خواتین اور انسانی کی جو تجلیل ہو رہی ہے، اس پہ آپ مطلب کہ اچھی خاصی آپ کے پاس پاور ہے، تو مجھے اس کی بے بسی بھی بہت عرصہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ راج صاحب ہم نے لیٹر لکھ دیا ہے پنجاب حکومت کو کہ چکوال جو ہے یہ اس کو آٹے کی جو سپلائی ہے، یہ دیگر جو آپ کے اضلاع ہیں جیسا کہ اٹک ہے اور جیلم ہے، ان سے یہ بہت کام مل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئٹہ جو ہے نا یہ مطلب ہمارا بہت کام ہے ضلع چکوال کا۔ تو میں نے لیٹر جو ہے وہ ہم نے لیٹر جو ہے مطلب میرے محکمے نے جو لیٹر ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو لکھ دیے۔ تو پھر میں نے اسے بڑا مسئلہ، میں نے کہا سر کیا آپ کے دائرہ اختیار میں صرف یہ ایک لیٹر ہی لکھنا ہے جو آپ نے لکھ دی ہے؟ تو محسوس مجھے یہ ہوا کہ جو اکثر اوقات ہم یہاں پہ بیٹھ کے ضلعی انتظامیہ کی بات کرتے ہیں، انہیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ رسپانسبل بھی ہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے میر صاحب کہ جب تک آپ کے حالات جو ہے نا، یہ بلدیات کی آپ بات کریں، بلدیات تو ہوتا ہوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ آج کی آپ یہ دیکھیں کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ طاہر صاحب، انہیں پنجاب اسمبلی میں جانے سے روک دیا، وہ پھر اپنی رینجر کی مدد سے وہ داخل ہوئے اور ان کا بیان آج 1 گھنٹہ پہلے وائرل ہوا، اور انہوں نے کہا یہ کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا، یہ کہ گجرات کی جو یہ کونسل ہے جو چودھری مجھے یہاں پہ روک رہا ہے۔ جنرل سے سوال کیا کہ سر یہ کس کے کہنے پہ یہ ہوا ہے، کیوں آپ کو روکا گیا؟ اس نے کہا جی کہ اور رانا ثناءاللہ جو ہے ان کے بھی وزیر داخلہ ہے، وہ ان کی بھی پابندی ہے جی پنجاب اسمبلی میں داخلے کی، وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے جو حکمران ہیں، وفاقی نمائندہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتا، صوبائی جو وزیر ہے وہ وفاق میں داخل نہیں ہو سکتا، اب ان کی ترجیحات یہ ہیں، اب یہ ان معاملات میں ہے، تو اب بلدیات کدھر گئے، اب عوام کے مسائل کدھر گئے، تو اللہ ہی بہتر ہے۔ مسائل کدھر گئے اور سیاسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جب تک یہ سیاسی کشیدگی کم نہیں ہوگی، بیٹھیں گے نہیں، ڈائلاگ کے ذریعے عوام کے مسائل کے حل کی بات نہیں ہوگی، اس وقت تک مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اکثر جنیوا میں بڑی عام ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو اس کانفرنس کی کیا اہمیت ہے، اور پاکستان جو اس وقت معاشی معاملات جو یہاں ہو چکے ہیں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ نہیں، بڑی اہمیت ہے، اور وہ IMF والے دیکھیں صرف $1.5 ارب ہے، اس کے لیے وہ آپ کی لکیریں نکلوا رہے ہیں، کبھی کان پکڑوا رہے ہیں، اور بات بھی نہیں سن رہے ہیں، نہیں ہونے کا نہیں وقت ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ یہ بڑا توہین امیز اور رتک امیز، اور اسی کی بنیاد پر یہ عمران خان بھی اور سارے کہ یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے ڈیفالٹ ہو۔ اگر آپ IMF کے ساتھ یہ آپ تمام ماہرین معاشیات جو ہیں وہ آپ ٹی وی چینل اخبارات دیکھ لیں، وہ بالکل متفقہ اور یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے IMF کا پروگرام نہ لیا تو آپ کے لیے مشکلات، اور مطلب یہ جو موجودہ جس کی ہم مشکلات کا رونا دے رہے ہیں اس سے بھی 2 گنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ 12 13 14 کروڑ یہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس دن بھی ہم نے بات کیا، تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا اللہ بڑا کارساز ہے، مگر کارساز اللہ تو اپنی حاضری دے رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی رستے آپ کے لیے نکال رہا ہے، مگر اب آپ بھی تو کوئی اللہ کا خوف سے اس سے ڈریں، کوئی عوام کی بات کریں۔ اور یہ ابھی یہ $10.5 ارب تھی، ایران 1.5 ارب کے لیے آپ جوتے جڑوا رہے ہیں، $10.5 ارب پہ آ گیا ابھی آج، اور یہ 16.5 ارب کا یہ پروگرام ہے، تو یہ 16.5 ارب پورا آ جائے گا، کیونکہ لوگ بہت ہی انسانیت پہ، اور یہ بالکل لوگ دنیا میں یہ 4-6 ارب جتنی یہ آبادی ہے، یہ جو کم وسائل والے لوگ ہیں اس پہ یہ قانون قدرت ہے کہ یہ اس نے جب بھیجا تو اس نے بندوبست کرنا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس نئے سال پہ، جب کہ ہم نے ادھر نئے سال لوگ وہ کہہ رہے ہیں جشن منا رہے ہیں، ہم ادھر نئے سال میں
प्रेस क्लब के स्टूडियो में आटा आटा करने हैं, तो ये कोई अच्छा साइन तो नहीं कि हम भी इधर नए साल के भाई चकवाल ये होगा, ग्रेटर चकवाल की हम बात कर रहे हैं, तरक्की और खुशहाली की बात कर रहे हैं, मगर 1 जनवरी से अब नया साल शुरू हुआ है तो हम वो मसाइल आटा और सारा उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये चलो 10 जनवरी तो ये 10-11 जनवरी ये एक मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के 22 करोड़ अवाम के लिए फिर एक उम्मीद की किरण जो है ना, ये कम से कम ये अब ये सारी अभी राय है कि ये जो ऐलान है इससे बड़े मस्बत असरात जो है पाकिस्तान के ऊपर माशी हालत पे आएंगे। जब भी ये भी अब जो डोनर कॉन्फ्रेंस है ये इस्लाह मुतासरीन के लिए, इससे पहले कोरोना को लेकर भी काफी फंड है, लेकिन देखा यही गया है कि ये फंड्स कहीं और इस्तेमाल हो जाते हैं। अब ये खतीब रकम आ रही है, आप क्या समझते हैं कि ये सही जगह लगेगी? इस्लाह मुतासरीन की कोई जो मुसीबतें हैं वो कम होंगी? हमारा मीर साहब सबसे बड़ा अलमिया यही है, आपकी हंसी में ही वैसे सारा जवाब तो आ गया कि देखिए ना, अगर उन्होंने कहा कि ये 10 रुपये या $10 है जी, आप ले जाएं और इसमें आपको बीमारी के खर्च करने हैं, हमने उनसे हाजिरी जरूर करेंगे, आगे जाके वो $10 या $10 अरब है वो हम जाके किसी दूसरी बात में खर्च कर देते हैं, जिस वजह से हमारा दुनिया के नक्शे पे हमारा जो नहीं करते ना। अच्छा, अब वो ये है कि अब देखिए ना, बात फिर मेरे साथ घूम फिर के उधर ही आ जाती है कि ये एक वो बाबर साहब की है कि अल्लाह की हम इम्तिहान की रूह होती है इस कौम पे, इस दुनिया। अब जो जल्जले आ रहे हैं देख लें, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि जल्जले जो होते हैं वो अल्लाह की नाराजगी को जाहिर करते हैं, ठीक। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मीर साहब जो है ना, अब हम मुशर्रफ दौर को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि उसमें जितनी फंडिंग हुई थी वो आम आदमी तक पहुंची थी। ये आप देख लेना, वो बाबर साहब कह रहे हैं कि $1.5 अरब, हमको $10.5 अरब मिल गए हैं, बड़ी अल्लाह की रहमत हो गई है। बिल्कुल सच्चे पाकिस्तानी की यही निशानी होती है कि वो अल्लाह की रहमत के साथ मंसूब करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बाद मीर साहब आप भी इधर ही हैं, अल्लाह ताला जिंदगी करे, हम भी इधर ही हैं, लेकिन ये हमारा रोना ये वो हमारे वो आत्म में शामिल हो गया है। और जहां तक तलक आखिरी बात करना चाहूंगा, सॉरी, कि जहां तक तलक है फंडिंग का, अब हमारे अफसरान को हमारे सियासतदान फंड ला के देंगे तो आगे ये काम करेंगे या जो भी करेंगे कहीं खर्च करेंगे। अब भी आप हॉस्पिटल में बाबा साहब में गए, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं जी, क्या करें जी, चीज नहीं है जी, किधर जाएं जी, हम लोग क्या इलाज करें? वो कल भी मैंने जिक्र किया था कि सुबह 5 बजे, ठीक है, पेशेंट की बच्चे की पैदाइश गाजी नहीं हो गई, किसी को टस से मस नहीं हुआ। तो ये सूरत हाल है मेरे ख्याल में। हम डिस्कस कर रहे हैं फंड्स को लेकर, जी, जी। लेकिन असल चीज ये है कि जो अब सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है कि जो डोनर है उसका एतमाद नहीं है, हमारी हुकूमत पर एतमाद नहीं है, हम जो आदाद शुमार देते हैं उस पर एतमाद। अभी बड़ा अल्लाह का फजल है, ये जो आपको 10.7 अरब जो डॉलर आपको मिल चुके हैं। मुझे 2005 में मुझे इत्तेफाक हुआ है, स्कॉटलैंड की एक कंपनी थी जिसने स्कॉटलैंड ने इनकार कर दिया, परमला उसको इनकार किया कि आप हमारे फंड्स जो हैं वो खा जाते हैं और उन पे मुस्तकीम जो मुस्तहिक हैं उन पे वो लगते नहीं लगते। उन्होंने अपनी मतलब एक कंपनी भेजी इधर पाकिस्तान में, वो कंपनी आई, आजाद कश्मीर में ज्यादा उसकी तबाही हुई थी। वो गए, उन्होंने सर्वे किया, 200 घर उन्होंने बना के दिए खुद। उन्होंने हायर आर्किटेक्ट यहाँ के हायर किए, इधर के जो बनाने वाले जो तजर्बाकार थे, उन्होंने 200 घर वो जो फंड्स लेके आए थे बना के जबरदस्त किस्म के घर। और मेरा उसका वो जो मैनेजर थी, खातून थी, उसके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ कि मैंने कहा जी ये आप मतलब आ गए हैं स्कॉटलैंड की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे एतबार ही नहीं करती, हमारी जो है ना गवर्नमेंट है जो, तो हम मतलब लेके आ गए हैं, डायरेक्ट हम बनाएंगे घर और उन लोगों को अंदर बैठा के 200 खानदानों को बैठा के हम जो है ना वापस जाएंगे। वो यहाँ पे काफी अरसा, उसमें मेरा एक कजन भी था उस कंपनी में, वो जो मैनेजर थी जो उस कंपनी की, वो चकवाल हाउस वार्म अप पार्टी में बिल्ला जी न्यूजीलैंड से आए हुए थे, वो यहाँ पे मतलब आ गई। तो उससे जो है ना मेरी वो मतलब इस फंड्स के बारे में ये जो आप बता रहे हैं ना, तो इसको हुकूमतें एतबार नहीं करती हैं, बाहर मुल्कों की हुकूमतें हमारी हुकूमत पे नहीं एतबार करती हैं कि ये लोग खा जाते हैं। वो बाबर साहब वाली बात है,
اور بھائی میرے اگر لگا دیں نا کدھر ادھر ادھر ہی چلیں، سلام زدگان پہ نہ لگائیں، کدھر اور ہی لگا دیں، اور لگے تو صحیح یہ شفٹ کر لیتے ہیں، امریکہ میں لے جاتے ہیں اس کو کھا کے۔ جس طرح فرض کی ہم بات کر رہے ہیں $10.5 ارب، اس میں $2 ارب کے قریب اس نے وعدہ کیا ہے، تقریباً $1.5 ارب ایشین ترقیاتی بینک دے رہا ہے، اسی طرح اور ڈونر دیا۔ آج بھی قرض ہے، امداد ہے، یہ ہے کیا؟ اس میں کچھ تو گرانٹ ہے جی اور کچھ نسبتاً آسان شرائط کے لونز ہیں۔ ہمیں تو جو بڑے ایکسپینسو لونز ہم لیتے ہیں آئی ایم ایف سے، ہائی مارک اپ والے، ہم تو اس کے لیے بھی مرے جا رہے ہیں اور کیا کیا پاپڑ ہم بیل رہے ہیں۔ ہم تو الٹے، یقین کیجئے گا، وہ کہہ لیں کہ نیندیں حرام ہوئی بھی ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف جو ہے وہ آکسیجن لگائے۔ یہ تو اس وقت جو ہماری جو فائنینشیل کنڈیشن ہے یہ ایسے ہے کہ لائف سپورٹ جو ہے ہم اس پہ ہیں، اور ہم اس کے لیے ہم لوگ جو ہے گھٹنوں پہ آئے ہوئے ہیں، گھٹنوں پہ سیدھے کھڑے ہو کے ہم ان سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ وی آر آن آور نیز۔ اور اس صورت کے اندر اتنی بڑی رقوم جو ہیں ان کا پاکستان کے لیے، پاکستان کو، باقی باتیں تو چھوڑیں، فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ خون گردش میں آ گیا ہے۔ ہمارے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں 70.5 سکے ہوئے آئے، تو ہم تھوڑا سا کچھ ہمارے اندر حرکت آئی ہے، لیکن اس کے اندر پہلے ماضی میں بھی اس طرح ہوا کہ جو ہمیں جو سپورٹ جو ہے جو اناؤنس کی جاتی ہے، کئی ممالک اس کو آنر ہی نہیں کرتے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی اس کے لیے پاکستان کو ایک پالیسی بنانی ہے۔ پھر ایک چیز جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی، 75 سال کی ضلالت کاٹ کے بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ حکمران طبقہ اپنی عیاشیاں، اپنے للے تللے بند کرے، ٹھیک ہے؟ اور صرف ایک دو جملے اور مجھے عرض کرنے ہیں۔ ہمارے ملک کے جتنے بھی لیئرز ہیں، ہماری قوم کی جتنی بھی لیئرز ہیں، جتنی بھی تہیں ہیں، ہر ایک جو لیئر ہے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے اور کفایت شاری اپنانی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے ریسورسز پہ رلائی کرنا ہے۔ ہم جو ہر وقت ہم نے پرماننٹلی کشکول اٹھایا ہوا ہے، یہ ہمارا جو ہر وقت کا کشکول اٹھایا جانا جو ہے، اس نے یقین کریں ہماری منہ پہ ایک ایسی کالک ملی بھی ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں پاکستانیوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ جس طرح سلام و تحصیل کا ذکر کر رہے ہیں، آدھا ملک تو سیلاب میں بہ گیا، باقی جو بچا وہ مہنگائی کے سیلاب میں اس وقت وہ بہ رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال پورے ملک کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں انہیں احساس ہے اس بات کا، عوام کی تقالیف کا، ان کو پتہ ہے اب وہ اپنا کوئی جو رویہ ہے، جو انداز حکمرانی ہے، وہ کچھ تبدیل کر لیں گے؟ یہ آپ کا سوال، اس میں بہت سارا ٹائم چاہیے میرے ساتھ جواب دینے کا، مختصر سی ایک دو چیزیں جو ہے وہاں کا بھی اختتام ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں بار بار لکھ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں ابھی تک عوام کے مسائل حل کرنا شامل نہیں ہوا۔ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ان کے اپنے معاملات کچھ اور ہیں۔ میں نے آج بھی لکھا ہے کہ یہ موسمی آپ کے ہمیں حکمران ملے ہوئے ہیں، یہ جب موسم باہر دیکھتے ہیں، پاکستان میں باہر کا موسم آ گیا ہے، یہ باہر کے ممالک سے اڑان بھر کے یہ پاکستان آ جاتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، اپنی تجاریاں بھرتے ہیں۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے، پتجھڑ کا موسم آتا ہے، یہ پھر ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں، پاسپورٹ کے جو 10 کنٹری کے ان کے پاس ویزے ہیں، انہوں نے ایئرپورٹ سے ٹکٹ بائی کر رہے ہیں، انہوں نے نکل جانا ہے۔ آخری سر بات کہ آپ نے جو انداز کی بات کی، اس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ملک سوارو، قرض اتارو ملک سوارو، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ ابھی آپ نے گزشتہ سال جو ہے آپ نے اعلیٰ لیا کہ بڑی کرسی میں بیٹھے ہوئے ایک ہمارے جو منصف ہے، آپ انہوں نے بھی دیکھا کہ ڈیم بناؤ، وہ کیا ہے جی، وہ ملک بچاؤ، وہ نہ ملک بچا، نہ ڈیم بنے، نہ قرضہ اترا، نہ ملک سنورا۔ تو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی وہ اربوں روپے جمع ہوئے، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ایک چیک دیا تھا نواز شریف کی، وہ میزا دیکھیں، اس میں ہماری خواتین نے اپنی چوڑیاں سونے کی جو ہے وہ بیچ کے بھی ملک قرض اتاروں میں جمع کرائی۔ اب بھی حالیہ دنوں میں یہ جو گزشتہ دنوں میں دہان کے آپ خود لوگوں نے جو بھی نثر کرتے تھے وہ نثر کے پیسے بھی ڈیڈکٹ ہو جاتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب کے دنوں میں کوریا سے زلزلے کے دنوں میں کمبل آتے ہیں، امداد آتی ہے، وہ کمبل کراچی کی مارکیٹوں میں بکتے ہیں، وہ کسی متاثر تک نہیں پہنچتے۔ اب یہ جو خواجہ صاحب بابر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں 10
अरब मिल रहे हैं या जितने मिल रहे हैं, अल्लाह करे अगर ये मिल रहे हैं तो ये जितने आगे जाते हैं ये उधर लग गए, कुछ ना कुछ इस अवाम के ऊपर जरूर खर्च हो। तमाम बाकी कुछ ना कुछ ये खर्च होने चाहिए। दुनिया दुनिया रहम करती है हम पे, हाँ, करती है। हमारे अपने नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। इस वक्त बाकी हालात और के भी, आवाम के भी, और एक अक्सर आप नारा सुनते होंगे कि हम गुलाम हैं, यकीनन और हकीकी अंदाज से हम गुलाम हैं, क्योंकि अगर आप महफूज हैं किसी के, मैं समझता हूं कि बंदे की अगर आप करेंगे लेकिन पैसे भी आपने देने हैं तो आप आज़ाद नहीं है, और कोई भी मुल्क अगर महफूज है तो वो कैसे आज़ादी का दावा कर सकता है। आजकल IMF के जो डायरेक्टर हैं वो बासराय बने, गैर एलानिया बासराय आप कह लें, लेकिन मामला इसी तरफ चल पड़े। अल्लाह करे कि अब जो इमदाद आ रही है सही बातों में खर्च हो, और इसके साथ साथ जो इक़्तिसादियात है उसको बेहतर बनाया जाए। ये रोज रोज का मामला कि किसी को भी, किसी के भी शान शान नहीं है, हमें अपनी आदत को दुरुस्त करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने